இயேசு யாவரிலும் உயர்ந்தவன் உயர்ந்தவன். இயேசு இயேசு யாவரிலும் உயர்ந்தவன் உயர்ந்தவன். யாவரிலும் உயர்ந்தவன் உயர்ந்தவன். சௌக்கியம் தருபவன் பாபம் தீர்ப்பவன். சௌக்கியம் தருபவன் பாபம் தீர்ப்பவன். இயேசு ஏக இரட்சகன். இயேசு ஏக இரட்சகன். கருணை கடல் அன்பின் நாயகன். கருணை கடல் அன்பின் நாயகன். இயேசு இயேசு யாவரிலும் உயர்ந்தவன் உயர்ந்தவன். யாவரிலும் உயர்ந்தவன் உயர்ந்தவன். அற்புதங்களின் ராஜானி விடுதலின் ஆத்மானி. அற்புதங்களின் ராஜானி விடுதலின் ஆத்மானி. கஷ்டமும் பயமும் வருத்தமும் எல்லாம் பறந்து விடும். கஷ்டமும் பயமும் வருத்தமும் எல்லாம் பறந்து விடும். இயேசு இயேசு யாவரிலும் உயர்ந்தவன் உயர்ந்தவன். இயேசு இயேசு யாவரிலும் உயர்ந்தவன் உயர்ந்தவன். ஹல்லேலூயா 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 ஹல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. ജെറമിയ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 32-ാം അധ്യായം 27-ാമത്തെ വചനം. எரேமியா 32:27 இறைவார்த்தை. ഞാൻ സകല മർത്യരുടെയും ദൈവമായ കർത്താവാണ്. நான் சகல மனிதருடைய கடவுளாகிய ஆண்டவராக இருக்கிறேன். എനിക്ക് അസാധ്യമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? என்னால் கூடாதது ஏதாவது உண்டோ? എനിക്ക് അസാധ്യമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ദൈവം ചോദിക്കുന്നു. என்னால் கூடாதது ஏதாவது உண்டோ என்று நம்மை படைத்த தேவன் நம்மை நோக்கி கேட்கிறார். എൻ്റെ ദൈവത്തിന് അസാധ്യമായിട്ട് ഒന്നുമില്ല. என் தேவனால் கூடாதது ஒன்றுமில்லை. എൻ്റെ യേശുവിന് അസാധ്യമായിട്ട് ഒന്നുമില്ല. என் இயேசுவால் கூடாதது ஒன்றுமில்லை. എൻ്റെ ദൈവം സർവശക്തനാണ്. என் தேவன் சர்வ வல்லமையுள்ளவர். എൻ്റെ ദൈവം സർവശക്തനാണ്. என் தேவன் சர்வ வல்லமையுள்ளவர். എൻ്റെ ദൈവം സർവശക്തനാണ്. என் தேவன் சர்வ வல்லமையுள்ளவர். ഹല്ലേലൂയ ஹல்லேலூயா. എൻ്റെ ദൈവത്തിന് എല്ലാം സാധിക്കും. என் தேவனால் எல்லாம் கூடும். എൻ്റെ യേശുവിന് എല്ലാം സാധിക്കും. என் தேவனால் எல்லாம் கூடும். ഹല്ലേലൂയ ஹல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഹെബ്രായർ 13:5. எபிரேயர் 13:5. ഞാൻ നിന്നെ ഒരു വിധത്തിലും അവഗണിക്കുകയോ ഉപേക്ഷിക്കുകയോ ചെയ്യുകയില്ല. நான் ஒருபோதும் உன்னை கைவிடவோ உன்னை வெறுத்து விடவோ மாட்டேன். ഞാൻ നിന്നെ അവഗണിക്കത്തില്ല. நான் உன்னை ஒருபோதும் கைவிட மாட்டேன். ഞാൻ നിന്നെ ഉപേക്ഷിക്കത്തില്ല. நான் ஒருபோதும் உன்னை உதறிவிட மாட்டேன். ഞാൻ നിന്നെ എൻ്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുത്തതാ. நான் உன்னை என்னுடைய இரத்தத்தினாலே மீட்டுக் கொண்டேன். ഞാൻ നിന്നെ തള്ളിക്കളയത്തില്ല. நான் ஒருபோதும் உன்னை தள்ளிவிட மாட்டேன். നിന്റെ വേദനകൾ എനിക്കറിയാം. உன்னுடைய வேதனை என்னவென்று எனக்கு தெரியும். നിന്റെ സങ്കടങ്ങൾ എനിക്കറിയാം. உன் கவலை என்னவென்று எனக்கு தெரியும். നിന്റെ രോഗങ്ങൾ എനിക്കറിയാം. உன்னுடைய நோய் என்னவென்று எனக்கு தெரியும். ഞാൻ നിന്റെ ദൈവമാണ്. நான் உன் கடவுளாகிய ஆண்டவர். ഞാൻ നിന്നെ ഉപേക്ഷിക്കത്തില്ല. நான் உன்னை ஒருபோதும் கைவிட மாட்டேன். കരങ്ങൾ ഉയർത്തി തട്ടി கரங்களை உயர்த்தி കർത്തനെ സ്തുതിപ്പോ. യേശുവേ നന്ദി യേശുവേ യേശുവേ ഹല്ലേലൂയ യേശുവേ സ്തോത്രം യേശുവേ പുകഴ്ച ഹല്ലേലൂയ 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 യേശുവേ നന്ദി 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 ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. 1 പത്രോസ് 3-ാം അധ്യായം 9-ാം വചനം. 1 பேதுரு 3வது அதிகாரம். തിന്മയ്ക്കു പകരം തിന്മയോ
தீமைக்கு பதிலாக தீமையோ നിന്ദനത്തിന് പകരം നിന്ദനമോ കൊടുക്കാതെ நிந்தைக்கு பதிலாக நிந்தையோ கொடுக்காமல் അനുഗ്രഹിക്കുവിൻ. ஆசீர்வதியுங்கள். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. അനുഗ്രഹം അവകാശമാക്കാൻ വേണ്ടി വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരാണ് നിങ്ങൾ. ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்வதற்காக நாம் ஒவ்வொருவரும் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். ദൈവമായ കർത്താവ് നമ്മളെ ഇവിടെ വിളിച്ചു ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ஆண்டவராய் கடவுள் நம்மை ஒவ்வொருவரையும் இங்கே அழைத்திருப்பது അനുഗ്രഹിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ஆசீர்வாதத்தை பொழிவதற்காக. തിന്മയ്ക്ക് പകരം നീ തിന്മ ചെയ്യരുത്. தீமைக்கு பதிலாக நீ தீமை செய்யாதே. നിന്നെ ശപിക്കുന്നവരെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണം. உன்னை சபிப்பவர்களை நீ ஆசீர்வதி. നിന്നെ ദ്രോഹിക്കുന്നവർക്ക് നീ നന്മ ചെയ്യണം. உனக்கு துரோகம் செய்தவர்களுக்கு நன்மை செய். നിന്റെ വലതുകരനെ തടിക്കുന്നവർക്ക് ഇടത് കരണം കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. உன்னுடைய வலது கன்னத்திலே அடிக்க யாராவது வந்தால் இடது கன்னத்தையும் காண்பித்து கொடு. നിന്നെ ദ്രോഹിച്ചവരോട് നീ ക്ഷമിക്കണം. உனக்கு துரோகம் செய்தவர்களை நீ மன்னி. അപ്പോൾ നിന്റെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം സ്വീകരിക്കും. அப்பொழுது உங்களுடைய ஜெபங்கள் ஆண்டவர் கேட்பார். അനുഗ്രഹം അവകാശമാക്കാൻ വേണ്ടി വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണ് നമ്മൾ. ஆசீர்வாதத்தை உரிமை சொத்தாக அடைய நாம் ஒவ்வொருவரும் பெயர் சொல்லி அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். അനുഗ്രഹം എൻ്റെ അവകാശമാണ്. ஆசீர்வாதம் என்னுடைய உரிமை சொத்தாக இருக்கிறது. ദൈവമകനായ എൻ്റെ അവകാശമാണ് അനുഗ്രഹം. தேவனுடைய ஆசீர்வாதம் என்னுடைய உரிமை. നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാണ്. நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகள். ദൈവത്തിന്റെ മക്കളായ നമ്മളെ എപ്പോഴും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. தேவனுடைய பிள்ளைகளான நம் ஒவ்வொருவரையும் தேவன் ஆசீர்வதித்துக் கொண்டே இருக்கிறார். ഗലാത്യ ലേഖനം கலாத்தியருக்கு எழுதிய புத்தகம் 3-ാം അധ്യായം 3வது அதிகாரம் 13-14 വചനങ്ങൾ. 13-14 இறைவார்த்தையில் இவ்வாறு கூறுகிறது. ക്രിസ്തു നമ്മെ പ്രതി ശപിക്കപ്പെട്ടവനായി തീർന്നുകൊണ്ട് നിയമത്തിന്റെ ശാപത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ രക്ഷിച്ചു. கிறிஸ்து நமக்காக சாபத்துக்குள்ளாகி நம்மை சட்டத்தின் சாபத்தினின்று மீட்டுக் கொண்டார். നമ്മുടെ മേലുള്ള എല്ലാ ശാപങ്ങളും യേശു ക്രിസ്തു ഏറ്റെടുത്തു. நம்மீதுள்ள அனைத்து சாபங்களையும் இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் ஏற்றுக்கொண்டார். എൻ്റെ ശാപം യേശു ഏറ്റെടുത്തു. என்னுடைய சாபத்தை இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் ஏற்றுக்கொண்டார். ഞാൻ ശാപത്തിന്റെ കീഴിലല്ല. நான் சாபத்தின் ஒரு நிழலில் அல்ல. ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ മകനാണ്. நான் தேவனுடைய பிள்ளை. ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ മകളാണ്. நான் தேவனுடைய மகள். ഒരു ശാപത്തിന്റെ ശക്തികൾക്കും ஒரு சாபத்தினுடைய வல்லமைக்கும் എന്നെ തൊടുവാൻ സാധ്യമല്ല. என்னை தொட முடியாது. ശാപത്തിന്റെ കെട്ടുകൾ ഞാൻ തകർക്കും. சாபத்தினுடைய கட்டுகளை நான் உடைத்து விடுவேன். ജെറമിയ 40:4. எரேமியா 40:4. നിന്റെ കൈകളിൽ നിന്ന് ചങ്ങലകൾ ഞാൻ അഴിച്ചു മാറ്റും. உன்னுடைய கரங்களில் இருக்கிற சங்கிலியை நான் உடைத்து விடுவேன். I break every chains in the name of Jesus. നിന്റെ കൈകളിലെ ചങ്ങലകൾ ഞാൻ തകർക്കും. உன்னுடைய கரங்களில் இருக்கிற சங்கிலியை நான் உடைத்து விடுவேன். ഹല്ലേലൂയ. 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 ഞാൻ ശാപത്തിന്റെ കീഴിലല്ല. കരങ്ങൾ ഉയർത്തി 5 തവണ പറയാ, ഞാൻ ശാപത്തിന്റെ കീഴിലല്ല. நான் சாபத்தின் கீழில் அல்ல என்று கரங்களை உயர்த்தி 5 முறை சத்தமாக சொல்ல வேண்டும். நான் சாபத்தின் கீழே அல்ல. நான் சாபத்தின் கீழே அல்ல. நான் சாபத்தின் கீழே அல்ல. நான் சாபத்தின் கீழே அல்ல. ഞാൻ ശാപത്തിൻ കീഴിൽ അല്ല. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. നിന്റെ മേലുള്ള എല്ലാ അനുഗ്രഹ തടസ്സങ്ങളും ഇന്ന് യേശു മാറ്റുവാനായിട്ട് പോകുകയാണ്. உங்கள் மீதுள்ள எல்லா சாபங்களையும் தேவன் எடுத்து மாற்ற இன்று கிறிஸ்து விரும்புகிறார். നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരി കഷ്ടങ്ങളുണ്ട്. உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே ரொம்ப கஷ்டங்கள் இருக்கிறது. ഒത്തിരി പ്രയാസങ്ങളുണ്ട്. ரொம்ப பிரச்சனைகள் இருக்கிறது. കടബാധ്യതയുണ്ട്. கடன் தொல்லைகள் இருக்கிறது. രോഗങ്ങളുണ്ട്. நோய்கள் இருக்கிறது. ഏതു കാര്യത്തിലിറങ്ങിയാലും എല്ലാ തടസ്സങ്ങൾ. எந்த காரியத்துக்கு போனாலும் அது தடையாகவே இருக்கிறது. മക്കൾക്ക് ഉയർച്ചയില്ല. பிள்ளைகளுக்கு உயர்வில்லை. നല്ല ജോലിയില്ല. நல்ல வேலை இல்லை. ഒത്തിരിയേറെ പ്രയാസങ്ങൾ. அநேக பிரச்சனையோடு கூட இருக்கிறோம். യേശു നിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ മേലുള്ള തടസ്സങ്ങൾ ഇന്ന് മാറ്റാൻ പോകുകയാണ്. இயேசு கிறிஸ்து உங்கள் ஆசீர்வாதத்துக்கு தடையாகிற அனைத்து தடைகளையும் எடுத்து மாற்றப் போகிறார். നിന്റെ അനുഗ്രഹത്തെ തടയുന്ന തിന്മയുടെ ശക്തിയെ യേശു ഇന്ന് ബന്ധിക്കാൻ പോകുകയാണ്. உங்கள் மீது இருக்கிற ஆசீர்வாதத்திற்கு தடையாக இருக்கிற அனைத்து கற்களையும் இயேசு கிறிஸ்து எடுத்து மாற்றப் போகிறார். നിന്റെ ഉയർച്ച തടയുന്ന, നിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ മേലുള്ള നന്മ തടയുന്ന സാത്താനെ യേശു തകർക്കാൻ പോകുകയാണ്. இன்று உங்களுக்கு
உங்களுக்கு ஆசீர்வாதம் கடந்து வர தடையாக இருக்கின்ற அனைத்து சாத்தானின் கட்டுகளையும் இயேசு கிறிஸ்து உடைத்து உங்களை இன்று ஆசீர்வதிக்க போகிறார். അനുഗ്രഹം അവകാശമാക്കാൻ വേണ്ടി വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണ് നമ്മൾ. ஆசீர்வாதத்தை நாம் சொந்தமாக்கிக் கொள்ள நாம் ஒவ்வொருவரும் அழைக்கப்பட்டு இருக்கிறோம். ദൈവ മകനായ എൻ്റെ അവകാശമാണ് അനുഗ്രഹം. தேவ மகனான என்னுடைய உரிமை சொத்தாக இருக்கிறது தேவனுடைய ஆசீர்வாதம். ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാണ്. நான் ஒரு ஆசீர்வாதமாக இருக்கிறேன். കരങ്ങൾ ഉയർത്തി എല്ലാവരും പറയട്ടെ. எல்லோரும் கரங்களை உயர்த்தி சொல்லுவோமா, நான் ஒரு ஆசீர்வாதம் சொல்லுவோம். ഒച്ചത്തിൽ പറയട്ടെ. எல்லோரும் 5 முறை எல்லோரும் சத்தமா சொல்லுவோமா, நான் ஒரு ஆசீர்வாதமாக இருக்கிறேன். நான் ஒரு ஆசீர்வாதமாக இருக்கிறேன். ഞാൻ ഒരു ആശീർവാദമായി இருக்கிறேன். நான் ஒரு ஆசீர்வாதமாக இருக்கிறேன். நான் ஒரு ஆசீர்வாதமாக இருக்கிறேன். நான் ஒரு ஆசீர்வாதமாக இருக்கிறேன். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഗലാത്യ 3:14. கலாத்தியர் 3:14. അബ്രാഹത്തിൽ ലഭിച്ച അനുഗ്രഹം ஆபிரகாமுக்கு கிடைத்த ஆசி യേശു ക്രിസ്തു വഴി இயேசு கிறிஸ்துவின் வழியாய் വിജാതീയരിലേക്കും பிற இனத்தார்க்கும் വ്യാപിക്കേണ്ടതിന് கிடைக்கவும் ആത്മാവിന്റെ വാഗ്ദാനം தூய ஆவியில் நாம் വിശ്വാസം വഴി നമ്മൾ പ്രാപിക്കേണ്ടതിനും ആണ് ഇപ്രകാരം സംഭവിച്ചത്. விசுவாசத்தின் வழியாக இந்த ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளவுமே இவ்வாறு செய்தார். അബ്രാഹത്തിന് ലഭിച്ച എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും ഇന്ന് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സ്വന്തമാക്കുന്നവർക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുകയാണ്. ஆபிரகாமுக்கு கிடைத்த ஆசி இன்று இயேசு கிறிஸ்துவை யாரெல்லாம் சொந்தமாக்கிக் கொள்கிறார்களோ அவர்களுக்கும் பிற இனத்தார்க்கும் தேவன் இந்த உரிமை சொத்தாக மாற்றுவார். നിന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ നാഥനായി രക്ഷകനായി യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നീ സ്വീകരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിന്റെ എല്ലാ അനുഗ്രഹത്തിനും നീ അവകാശിയാണ്. உன்னுடைய இருதயத்தின் கடவுளாக உன்னுடைய கடவுளாக இயேசு கிறிஸ்துவை நீ சொந்தமாக்கி கொண்டால் பரலோகத்திலிருந்து வருகின்ற அனைத்து ஆசீர்வாதங்களையும் நமக்கு சொந்தமாக்கி கொள்ளலாம். യേശു ക്രിസ്തു ലോകത്തിന്റെ രക്ഷകനാണ്. இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்தின் மீட்பராக இருக்கிறார். യേശു ക്രിസ്തു ഏക രക്ഷകനാണ്. இயேசு கிறிஸ்து ஒரே மீட்பர். യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഹൃദയത്തിൽ നീ രക്ഷകനായി സ്വീകരിച്ചാൽ, இயேசு கிறிஸ்துவை இருதயத்திலே மீட்பராக ஏற்றுக்கொண்டால், യേശുവിന്റെ വചനം നീ വിശ്വസിച്ചാൽ, இயேசு கிறிஸ்து இறைவார்த்தையை விசுவாசித்தால், യേശുവിന്റെ കൽപ്പന അനുസരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ, இயேசு கிறிஸ்து கட்டளை கீழ்ப்படிய நீ தயாரானால் നീ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാൻ പോകുകയാണ്. தேவன் உன்னை ஆசீர்வதிக்க போகிறார். നിന്റെ കുടുംബം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. உங்களுடைய குடும்பம் ஆசீர்வாதமாக നിന്റെ மாறும். മക്കൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. உங்களுடைய துக்கம் சந்தோஷமாக மாறும். നിന്റെ ബിസിനസ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. உங்களுடைய பிசினஸ் ஆசீர்வதிப்பார். നിന്റെ ജോലി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. உங்களுடைய வேலையை ஆசீர்வதிப்பார். നിന്റെ സമ്പത്ത് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. உங்களுடைய செல்வங்களை ஆசீர்வதிப்பார். നിന്റെ മക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. உங்களுடைய பிள்ளைகளுடைய படிப்பை ஆசீர்வதிப்பார். നിന്റെ കുടുംബത്തെ അനുഗ്രഹിച്ച് ദൈവം ഉയർത്തും. உங்களுடைய குடும்பத்தை தேவன் ஆசீர்வதித்து அவர் மேலே உயர்த்துவார். യേശു ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിക്കുന്നവർ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. இயேசு கிறிஸ்துவை யாரெல்லாம் மீட்பராக ஏற்றுக்கொள்கிறார்களோ அவர்கள் ஒரு ஆசீர்வாதமாக மாறுவார்கள். അനുഗ്രഹം നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ? நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட விரும்புகிறீர்களா? അനുഗ്രഹം വേണ്ടവർ ഒന്ന് കരമുയർത്തി വീശി കാണിച്ച്. நான் ஆசீர்வதிக்கப்பட வேண்டும் என்று விரும்புகிறவர்கள் கரங்களை உயர்த்தி காட்டுவோம். നന്നായിട്ട് കരങ്ങൾ വീശട്ടെ. கரங்களை வீசி ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. യേശു സമൃദ്ധമായി ഇന്ന് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ചിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് വിടും. இயேசு கிறிஸ்து இன்று ஏராளமாக நம்மை ஆசீர்வதித்து மட்டுமே இங்கிருந்து திருப்பி வீட்டுக்கு அனுப்புவார். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. അമർത്തി കുലുക്കി നിറച്ചളന്ന് അവൻ നിങ്ങളുടെ മടിയിലേക്ക് ഇട്ടുതരും. அம்மைக்கு குலுக்கி நிரம்பி வழியும் அளவுக்கு தேவன் தந்தே நம்ம இங்கிருந்து வீட்டுக்கு அனுப்புவார். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. അനുഗ്രഹം അമർത്തി കുലുക്കി നിറച്ചളന്ന് കർത്താവ് തരാൻ പോകുകയാണ്. ஆசீர்வாதங்களை நமக்கு அமுக்கி குலுக்கி நிரப்பி வழிந்து ஒழுகும் வரை தேவன் நமக்கு தந்தே நம்ம இங்கிருந்து அனுப்புவார். നീ ചോദിക്കുന്നതിൽ അധികമായി നിന്നെ യേശു അനുഗ്രഹിക്കാൻ പോകുകയാണ്. நீங்கள் கேட்பதற்கு மேலாகவே நம் இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு தந்து அனுப்புவார். നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിൽ അധികമായി യേശു നിന്നെയും നിന്റെ മക്കളെയും അനുഗ്രഹിക്കാൻ പോകുകയാണ്. நீங்கள் விரும்புவதற்கு மேலாகவே இயேசு கிறிஸ்து தந்து நம்மையும் நம்முடைய பிள்ளைகளையும் தேவன் ஆசீர்வதிப்பார். നിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ എല്ലാ തകർച്ചകളും യേശു ഏറ്റെടുക്കാൻ പോകുകയാണ്. உங்களுடைய குடும்பத்திலே எல்லா அழிவுகளையும் இயேசு கிறிஸ்து ஏற்றெடுக்க போகிறார். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. യേശു നിന്നെ ഒത്തിരി ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. இயேசு கிறிஸ்து உங்களை அதிகமாக அன்பு செய்கிறார். നിന്റെ സങ്കടങ്ങളെല്ലാം യേശുവിന് അറിയാം. உங்களுடைய கவலைகள் அனைத்தும் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு தெரியும். യോഹന്നാൻ 16:21. யோவான் 16:21. உங்கள் துக்க
துக்கம் சந்தோஷமாயிடும். உங்களுடைய துக்கம் சந்தோஷமாக மாறும். உங்கள் துக்கம் சந்தோஷமாயிடும். உங்கள் துக்கம் சந்தோஷமாக மாறும். നിന്റെ ദുഃഖം സന്തോഷമായിട്ട് മാറാൻ പോകുകയാണ്. உங்களுடைய துக்கம் சந்தோஷமாக மாற போகிறது. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. കരങ്ങൾ ഉയർത്തി യേശുപ്പായെ സ്തുതിപ്പോവും. യേശുപ്പാ നന്ദി. യേശുപ്പാ സ്തുതി. ഹല്ലേലൂയ 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 ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. കരങ്ങൾ ഉയർത്തി തട്ടി യേശുപ്പാ നന്ദി. യേശുപ്പാ സ്തുതി. കരങ്ങൾ തട്ടി ആണ്ടവനെ നിനക്ക് പുകഴ്ച. യേശുവേ യേശുവേ. Praise the Lord. Praise the Lord. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഗലാത്യ ലേഖനം ഗലാത്യർക്ക് എഴുതിയ പുസ്തകം 3-ാം അധ്യായം മൂന്നാമത് 26 മുതൽ 29 വരെ വചനങ്ങൾ. 26 മുതൽ ഗലാത്യർക്ക് എഴുതിയ പുസ്തകം 26 മുതൽ 29 വരെയുള്ള ഇறை വാர்த்தைகள். ஏனெனில் கிறிஸ்து இயேசுவின் மீது கொண்டுள்ள நம்பிக்கையால் நீங்கள் அனைவரும் கடவுளின் மக்களாய் இருக்கிறீர்கள். அவ்வாறெனில் கிறிஸ்துவோடு இணைந்திருக்கும்படி திருமுழுக்கு பெற்ற நீங்கள் அனைவரும் கிறிஸ்துவை அணிந்து கொண்டீர்கள். இனி உங்களிடையே யூதர் என்றும் கிரேக்கர் என்றும் அடிமைகள் என்றும் ஒருமை குடிமக்கள் என்றும் இல்லை. ஆண் என்றும் பெண் என்றும் வேறுபாடு இல்லை. கிறிஸ்து இயேசுவோடு இணைந்துள்ள நீங்கள் யாவரும் ஒன்றாயிருக்கிறீர்கள். நீங்கள் கிறிஸ்துவை சார்ந்தவர்களும் ஆபிரகாமின் வழி தோன்றல்களுமாய் இருக்கிறீர்கள். வாக்குறுதியின் அடிப்படையில் உரிமை பேறு உடையவர்களாயும் இருக்கிறீர்கள். ആമേൻ. ആമേൻ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഗലാത്യ 3:26 ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, യേശു ക്രിസ്തുള്ള വിശ്വാസം വഴി ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ദൈവപുത്രന്മാരാണ്. இயேசு கிறிஸ்துவின் மீது கொண்டுள்ள நம்பிக்கையால் நீங்கள் அனைவரும் கடவுளின் மக்களாயிருக்கிறீர்கள். ആര് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുവോ അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ മകനും மகளுമാണ്. யாரெல்லாம் இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்கிறார்களோ அவர்கள் இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய மகனும் மகளுமாக மாறுகிறார்கள். എല്ലാ മനുഷ്യരും ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാണ്. எல்லா மனிதர்களும் கடவுளுடைய பிள்ளைகள். ദൈവത്തിന് ജാതിയോ മതമോ വ്യത്യാസമില്ല. இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு ஜாதியோ மதமோ வித்தியாசமில்லை. ദൈവം എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കുന്നു. தேவன் அனைவரையும் அன்பு செய்கிறார். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. എല്ലാവരെയും ദൈവം സ്നേഹിക്കുന്നു. எல்லோரையும் தேவன் அன்பு செய்கிறார். യേശു എല്ലാവരുടെയും ദൈവമാണ്. இயேசு அனைவருடைய கடவுள். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. യേശു ജാതിയോ മതമോ നോക്കുന്നുണ്ടോ? இயேசு ஜாதியோ மதமோ பார்க்கிறாரா? ഉണ്ടോ? ഇല്ല. இல்லை. എല്ലാവരും യേശുവിന്റെ മക്കളാണ്. எல்லோரும் அனைவரும் இயேசுனுடைய பிள்ளைகள். യേശു എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയാണ് രക്തം ചിന്തി മരിച്ചത്. இயேசு அனைவருக்காகவும் ரத்தம் சிந்தினார். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഞാൻ ഒരു 3 വർഷത്തോളമായി തമിഴ്നാടിന് വേണ്ടി നിരന്തരമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. பிரதர் டீம் அனைவரும் ஒரு 3 ஆண்டு காலமாக தமிழ்நாட்டுக்காக தொடர்ந்து ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഒരു സന്ദേശം നൽകി തമിഴ്നാടിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ. தேவனுடைய ஆவியானவர் ஒரு செய்தி தந்தார், தமிழ்நாட்டுக்காக நீங்கள் ஜெபிக்க வேண்டும். അങ്ങനെ തമിഴ്നാട്ടിൽ നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷകൾ ഒരുങ്ങുവാൻ, യേശുവിനെ പ്രസംഗിക്കുവാനുള്ള വഴികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു. அப்படி தமிழ்நாட்டுக்காக ஜெபிப்பதற்கும் அங்கே சென்று ஊழியம் செய்வதற்குமாக நாங்கள் ஜெபித்துக் கொண்டிருந்தோம். അങ്ങനെ കർത്താവ് തമിഴ്നാട്ടിൽ നമ്മുടെ ധ്യാനങ്ങൾ തുടങ്ങി. அவ்வாறு தமிழ்நாட்டிலே நம்முடைய தியானங்கள் துவங்கியது. യേശു തമിഴ് ജനതയെ ഒത്തിരി സ്നേഹിക്കുന്നു. இயேசு கிறிஸ்து தமிழ் மக்களை அளவில்லாத அன்பை பொழிகிறார். എനിക്ക് തമിഴ് ജനതയെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാണ്. எனக்கு தமிழ் மக்களை ரொம்ப பிடிக்கும். ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാണ്. ரொம்ப பிடிக்கும். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. കാരണം നിങ്ങൾ ഒത്തിരി നിഷ്കളങ്കരായ മനുഷ്യരാണ്. காரணம் நீங்கள் ரொம்ப നിഷ്കളങ്കത, കപടം ഇല്ലാത്തവരാണ്. கபடம் இல்லாதவர்களாக இருக்கிறீர்கள். ஹல்லேலூயா. கள்ளம் கபடம் இல்லாதவர்கள். അത് തന്നെ തമിഴ്നാട്ട് മക്കൾ നല്ല ഹൃദയമാണ്. நல்ல இருதயம் சுத்தமுள்ளவர்கள். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഒരിക്കൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇങ്ങനെ ഒരു സന്ദേശം നൽകി, തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി ജയലളിതയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ. ஒரு முறை கொஞ்சம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக எங்களுக்கு செய்தி கிடைத்தது, தமிழ்நாடு முதல்வர் ஜெயலலிதா அவர்களுக்காக ஜெபிக்க வேண்டும் என்று. അന്നു മുതൽ ഞങ്ങൾ
തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി ജയലളിതയ്ക്ക് വേണ്ടി നിരന്തരമായിട്ട് ഞാനും എൻ്റെ ടീമും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. அன்று முதல் தமிழ்நாடு முதல்வராக இருக்கிற ஜெயலலிதா அம்மாவுக்காக நாங்களும் எங்கள் டீமும் அனைவரும் ஜெபித்து கொண்டிருந்தோம். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ഇന്ന് എൻ്റെ ടീം അംഗങ്ങൾ 125ഓളം പേര് എൻ്റെ ടീമിലുണ്ട്. இன்று 125க்கும் அதிகப்பட்ட டீம் மெம்பர்ஸ் எங்களுடைய டீமில் இருக்கிறார்கள். നാട്ടിലുണ്ട് ஊரில் இருக்கிறார்கள். ഇന്ന് എല്ലാവരും തമിഴ്നാടിന് വേണ്ടി ജയലളിതയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉപവാസമെടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുക. இன்று அனைவரும் தமிழ்நாட்டுக்காக ஜெயலலிதா அம்மாவுக்காக உபவாசம் இருந்து ஜெபித்து கொண்டிருக்கிறார். ഞാനും ഇന്ന് ഉപവാസം എടുക്കുകയാണ്. ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു നേരം ഉപവാസം എടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുക. நானும் இன்று ஒரு நேரம் உபவாசம் எடுத்து தான் அம்மாவுக்காக ஜெபித்து. ടീമംഗളെല്ലാം പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. எங்கள் டீம் அனைவரும் அம்மாவுக்காக ஜெபித்து கொண்டிருக்கிறோம். ജയലളിതയ്ക്ക് സൗഖ്യം കിട്ടാൻ തമിഴ്നാട് യേശുവിനെ അറിയാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ஜெயலலிதா இயேசு கிறிஸ்துவை அவர்கள் மீட்படைய தமிழ்நாடு இயேசு கிறிஸ்துவுக்காக உழைப்பது. ഹല്ലേലൂയ. രണ്ട് കരങ്ങളും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് இரண்டு கரங்களை உயர்த்தி பிடிப்போம். എല്ലാവരും ജയലളിതയ്ക്ക് വേണ്ടി സൗഖ്യം കിട്ടുവാൻ, ജീവനിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുവാൻ സ്തുതിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ. യേശുവേ, അങ്ങയുടെ നാമത്തിൽ കൽപ്പിക്കുന്നു, ജയലളിതയെ യേശുവിന്റെ കരങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു. മരണത്തിന്റെ ആത്മാവേ, ജയലളിതയെ വിട്ടുമാറുക. I command, I cast out demon. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ മരണത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ ബന്ധിക്കുന്നു. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ മരണത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ ബന്ധിക്കുന്നു. ജയലളിത ജീവനിലേക്ക് കടന്നു വരട്ടെ. ആ മകൾ ജീവനിലേക്ക് കടന്നു വരട്ടെ. സൗഖ്യം പ്രാപിക്കട്ടെ. തമിഴ് ജനത അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ. തമിഴ്നാട് ക്രിസ്തുവിനെ അറിയട്ടെ. തമിഴ് മക്കൾ ക്രിസ്തുവിനെ അറിയട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ സുസ്തി, அருள் நிறைந்த மரியே வாழ்க. ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவ நீரே, உம்முடைய திருவயிற்றிங்கனியாகிய இயேசுவும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவரே. அஷ்டமரியாயே சர்வேஸ்வரி மாதாவே, பாவிகளாக இருக்கிற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் மரண நேரத்திலும் வேண்டிக் கொள்ளும். ஆமென். പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള എല്ലാവരും യേശുവിനെ അറിയണം. தமிழ்நாட்டிற்கு அனைவரும் இயேசு கிறிஸ்துவை அறிய வேண்டும். തമിഴ്നാട്ടിലെ എല്ലാ മതസ്ഥരും യേശുവിനെ അറിയണം. தமிழ்நாட்டிற்கு அனைத்து மதத்தினரும் இயேசு கிறிஸ்துவை அறிய வேண்டும், ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். യേശുവാണ് ദൈവമെന്ന് അവർ അറിയണം. இயேசு கிறிஸ்துதான் கடவுள் என்று அவர்கள் அறிய வேண்டும். യേശു മാത്രമാണ് ദൈവം. இயேசு மட்டுமே கடவுள். യേശുവിനെ ആര് ഹൃദയത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുവോ അവർ യേശുവിൻ്റെ മക്കളാണ്. இயேசு கிறிஸ்துவை யாரெல்லாம் சொந்தமாக்கிக் கொள்கிறார்களோ அவர்கள் இயேசுவினுடைய மக்கள். ക്രിസ്തുവിനോട് ഐക്യപ്പെടാൻ വേണ്ടി സ്നാനം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന നിങ്ങളെല്ലാവരും ക്രിസ്തുവിനെ ധരിച്ചിരിക്കുന്നു. கிறிஸ்துவோடு யாரெல்லாம் ஞானஸ்நானம் பெற்று அவரோடு இணைந்திருக்கிறார்களோ அவர்கள் அனைவரும் கிறிஸ்துவோடு இணைந்திருப்பார்கள். യഹൂദനെന്നോ யூதர் என்றோ ഗ്രീക്കുകാരനെന്നോ கிரேக்கர் என்றோ അടിമയെന്നോ அடிமை என்றோ സ്വതന്ത്രനെന്നോ உரிமை குடிமக்கள் என்றோ പുരുഷനെന്നോ கிளியர் இல்ல ஃபீட்பேக் கிளியரா സ്ത്രീയെന്നോ വ്യത്യാസമില്ല. வேறுபாடு இல்லை. എല്ലാവരും அனைவரும் യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ഒന്നാണ്. இயேசு கிறிஸ்துவின் சொந்த பிள்ளைகள். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. എല്ലാ മനുഷ്യരും യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ഒന്നാണ്. எல்லா மக்களும் இயேசு கிறிஸ்துவின் சொந்த மக்கள். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. എല്ലാവരെയും യേശു സ്നേഹിക്കുന്നു. அனைவரையும் இயேசு கிறிஸ்து அன்பு செய்கிறார். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. 29 വചനം പറയുന്നു, 29 നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനുള്ളവരാണെങ്കിൽ நீங்கள் கிறிஸ்துவை சார்ந்தவர்களும் അബ്രാഹത്തിന്റെ സന്തതികളാണ്, ஆபிரகாமின் வழி தோன்றலுமாய் இருக்கிறீர்கள். വാഗ്ദാനം അനുസരിച്ചുള്ള അവകാശികളും வாக்குறுதியின் அடிப்படையில் உரிமை பேர் உடையவர்களாகவும் ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ദൈവത്തിന്റെ എല്ലാ വാഗ്ദാനങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾ അവകാശികളാണ്. ஆண்டவருடைய எல்லா வாக்குத்தத்தங்களுக்கும் நாம் உரிமை உள்ளவர்களாக இருக்கிறோம். എല്ലാ ആത്മീയ അനുഗ്രഹങ്ങളും യേശു നിങ്ങൾക്ക് നൽകും. எல்லா ஆன்மீக ஆசீர்வாதங்களையும் இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு தருவார். ഭൗതികമായി നിനക്ക് വേണ്ടത് എല്ലാം യേശു നൽകും. இந்த உலக பிரகாரமான எல்லா ஆசீர்வாதங்களையும் இயேசு கிறிஸ்து உங்களுக்கு தருவார். കാരണം യേശു അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. காரணம் இயேசு கிறிஸ்து ஆசீர்வதிக்கும் கடவுள். യേശുവിന് നിന്നെ
അനുഗ്രഹിക്കാൻ മാത്രമേ സാധിക്കൂ. இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு உங்களை ஆசீர்வதிக்க மட்டுமே தெரியும். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. യേശുവേ നന്ദി. இயேசுவே நன்றி. യേശുവേ സ്തോത്രം. இயேசுவே ஸ்தோத்திரம். പരിശുദ്ധാവിയെ നന്ദി. பரிசுத்தாவியே நன்றி. പരിശുദ്ധാവിയെ സ്തോത്രം. பரிசுத்தாவியே ஸ்தோத்திரம். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. 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 സങ്കീർത്തനം 21 2, 3 മുതൽ 6 വരെ വചനങ്ങൾ. திருப்பாடல் 21 2, 3, 4 இறை வார்த்தைகள். അവന്റെ ഹൃദയ അഭിലാഷം അങ്ങ് സാധിച്ചു കൊടുത്തു. அவர் உள்ளம் விரும்பியதை நீர் அவருக்கு தந்தருளினீர். അവന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ആഗ്രഹം ദൈവമായ കർത്താവ് സാധിച്ചു കൊടുത്തു. அவர் உள்ளத்தின் விருப்பத்தை நீ அவருக்கு தந்தருளினீர். ഒരു ദൈവഭക്തന്റെ യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ യേശു സാധിച്ചു കൊടുക്കും. இயேசு கிறிஸ்துவை அன்பு செய்கிற ஒரு மகனுடைய உள்ளத்தின் விருப்பத்தை அவர் ஆசீர்வதித்து கொடுப்பார். അവന്റെ യാചന അങ്ങ് നിരസിച്ചില്ല. அவனுடைய வாய் விட்டு கேட்டதை அவர் மறுக்கவில்லை. ദൈവഭക്തന്റെ അപേക്ഷകൾ ദൈവം ഉപേക്ഷിക്കത്തില്ല. தேவ பக்தனுடைய கூக்குரலை தேவன் ஒருபோதும் தள்ளிவிட மாட்டார். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. മൂന്നാമത്തെ വചനം പറയുന്നു, மூன்றாவது இறைவார்த்தை. സമർത്ഥമായ അനുഗ്രഹങ്ങളുമായി അവിടുന്ന് അവനെ സന്ദർശിച്ചു. உண்மையில் நலமிகு கொடைகள் ஏந்தி நீர் அவரை எதிர்கொண்டீர். அவர் தலையில் பசும் பொன்முடி சூட்டினீர். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. അവന്റെ ശിരസിൽ തങ്കക്കിരീടം അണിയിച്ചു. സമർത്ഥമായ അനുഗ്രഹങ്ങളുമായി യേശു ഇന്ന് നിന്നെ കാണാൻ വരികയാ. அவனுடைய சிரசிலே தங்க கிரீடம் வைத்து ஏராளமான ஆசீர்வாதங்களை பொழுது இன்று நாம் தேவன் நம்மை ஆசீர்வதிக்க போகிறார். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. സമർത്ഥമായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ അളവില്ലാതെ നിനക്ക് അനുഗ്രഹം തരുവാൻ യേശു ഇന്നിവിടെയുണ്ട്. அளவில்லாத ஆசீர்வாதங்களை பொழிய இயேசு கிறிஸ்து இன்று நமது அருகிலே இருக்கிறார். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. നാലാമത്തെ വചനം, അവൻ അങ്ങയോട് ജീവൻ യാചിച്ചു, അത് അവന് നൽകി. அவர் உம்மிடம் வாழ்வு வேண்டி நின்றார். நீரும் முடிவில்லா நீண்ட ஆயுளை அவர் கழித்தார். സുദീർഘവും അനന്തവുമായ നാളുകൾ തന്നെ. இதோ நல்ல ஆசீர்வாதம் நிறைந்த நாட்களே. സുദീർഘമായ നാളുകൾ നിന്റെ അവിടുന്ന് വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരും. അവിടുന്ന് നിന്നെ അനുഗ്രഹിച്ച് ഉയർത്തും. நீரும் முடிவில்லா நீண்ட ஆயுளை அவருக்கு அருளினீர். அவர் ஆசீர்வாதங்களை பொழிந்து அவரை நிரப்புகிறார். അങ്ങയുടെ സഹായത്താൽ അവന്റെ മഹത്വം വർദ്ധിച്ചു. അങ്ങ് അവന്റെ മേൽ തേജസ്സും പ്രതാപവും ചൊരിഞ്ഞു. അഞ്ചാമത്തെ വചനം, நீர் அவருக்கு வெற்றி அளித்ததால் அவரது மாட்சியை பெரிதாயிற்று. மேன்மையும் மாண்மையும் அவருக்கு அருளினீர். നിന്റെ മഹത്വം അവിടുന്ന് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പോകുകയാം. உன்னுடைய மகிமையை ஆண்டவர் வெளிப்படுத்த போகிறார். നിന്റെ മേൽ അനുഗ്രഹവും പ്രതാപവും അവിടുന്ന് ചൊരിയും. உங்கள் மீது தேவன் தன்னுடைய ஆசீர்வாதங்களை பொழிய போகிறார். ആറാമത്തെ വചനം, ஆறாவது இறை வார்த்தை, അവിടുന്ന് അവനെ എന്നേക്കും അനുഗ്രഹപൂർണനാക്കി. என் உண்மையாகவே என்னாலும் நிலைத்திருக்கும் ஆசிகளை அவர் பெற்றுள்ளார். നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അന്ത്യം വരെ യേശു നിന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. உன்னுடைய வாழ்க்கையினுடைய இறுதி நாட்கள் வரை அவர் உங்களை ஆசீர்வதித்துக் கொண்டே இருப்பார். അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ സന്തോഷം കൊണ്ട് അവനെ ആനന്ദിപ്പിച്ചു. உமது பிரசன்னத்தால் அவர் எப்பொழுதும் ஆனந்த மழையை நம்மீது பொழிந்து கொண்டே இருக்கிறார். നിന്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നിന്നെയും നിന്റെ കുടുംബത്തെയും യേശു അനുഗ്രഹിക്കും. உங்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் இயேசு கிறிஸ்து உங்களை ஆசீர்வதித்துக் கொண்டே இருப்பார். നിന്റെ രോഗങ്ങളും തകർച്ചകളും യേശു ഏറ്റെടുക്കും. உங்களுடைய நோய்களும் உங்களுடைய சோர்வுகள் தளர்ச்சிகள் அனைத்தையும் இயேசு கிறிஸ்து ஏற்றுக்கொள்வார். നിന്റെ കണ്ണുനീരും ദുഃഖങ്ങളും യേശു ഏറ്റെടുക്കും. உங்களுடைய கண்ணீரையும் துக்கங்களையும் இயேசு கிறிஸ்து ஏற்றுக்கொள்வார். നിന്റെ രോഗങ്ങളെല്ലാം യേശു ഏറ്റെടുക്കും. உங்களுடைய நோய்களை எல்லாம் இயேசு கிறிஸ்து ஏற்றுக்கொள்வார். യേശയ്യ 53:5, ஏசாயா 53:5, അവന്റെ ക്ഷതങ്ങളാൽ ഞങ്ങൾ സൗഖ്യമുള്ളവരാക്കപ്പെട്ടു. அவருடைய காயங்களால் நீங்கள் குணமாயிட்டு உள்ளீர்கள். ഹല്ലേലൂയ.
ഹല്ലേലൂയ. കരങ്ങൾ ഉയർത്തി സ്തുതിക്കട്ടെ. കരങ്ങളെ ഉയർത്തി அப்படியே സ്തുതിப்போம். ഹല്ലേലൂയ 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 ഹല്ലേലൂയ. യേശുവേ ആരാധന ആരാധന ആരാധന. യേശുവേ ആരാധന ആരാധന. യേശുപ്പ നന്ദി. യേശുപ്പ സ്തുതി. യേശുപ്പ പേരെന്താ? എൻ്റെ പേര് ജോബിന്ന്. ജോബി. സ്ഥലം എവിടെ? എൻ്റെ സ്ഥലം അങ്കമാലി. അങ്കമാലി. എന്തായിരുന്നു അസുഖം? എൻ്റെ ഡിസ്ക് അകന്നു പോയിട്ട് ഞരമ്പ് കയറി കിടക്കാറുന്നു. ഡിസ്ക് അകന്നു പോയിട്ട് ഞരമ്പ് കയറി കിടക്കുക. കാലം നനക്കാൻ വേണ്ടായില്ല. ഒരു മാസം കൂടുതൽ കിടന്ന കിടപ്പ്. അതായത് നട്ടലിനിടെ ഞരമ്പുകൾ ഞെരുങ്ങിപ്പോയിട്ട് ഞരമ്പ് ദ്രവിച്ചു പോയിട്ട് കാലുകൾ ചലിപ്പിക്കാൻ വയ്യാതെ അനക്കാൻ വയ്യാതെ ശോഷിച്ചു കിടപ്പായിരുന്നു. ഒട്ടും നടക്കൂലായിരുന്നു. ഒട്ടും നടക്കത്തില്ലാതെ കിടപ്പിലായിരുന്നു. കിടന്ന കിടപ്പിൽ ചോറൊക്കെ വാരി കണ്ടോ? കൊടുത്തു. കിടന്ന കിടപ്പില് ചോറൊക്കെ വാരി കൊടുക്കുന്ന അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. ഭാര്യ അല്ലേ? ആ പറഞ്ഞു. ബാക്കി പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ പോയി, പല ആശുപത്രികളിലും പോയി, ഫിസിയോതെറാപ്പി അതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടും ആൾക്കൊരു കുറവുണ്ടായില്ല. ഭയങ്കര വേദനയായിരുന്നു. ലാസ്റ്റ് എന്നോട് പറയായിരുന്നു, ഒരു വാക്കത്തിട്ട കാലൊന്ന് മുറിച്ച് കളയാൻ പറയായിരുന്നു. അത്രയധികം വേദന ഉണ്ടായിരുന്നു ആൾക്ക്. ഒരു വശത്തേക്ക് ആൾ ചെരിഞ്ഞു പോയായിരുന്നു. ഒരു വശത്തേക്ക് ചെരിഞ്ഞു പോയി. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് ഇപ്പോൾ യേശുവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ചേട്ടൻ എന്താ അനുഭവം ഉണ്ടായത്? തലയെ പിടിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വേദനയൊന്നുമില്ല. വേദന മൊത്തം പോയി ശരീരത്തിൻ്റെ. വരുമ്പോൾ വേദന ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിസമയം ഇരിക്കാനൊന്നും പറ്റൂലായിരുന്നു. കൂടി വന്ന ഒരു അരമണിക്കൂറൊക്കെ എനിക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളായിരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും കിടപ്പ് തന്നെയായിരുന്നു. കിടപ്പായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഈ പ്രാർത്ഥന കഴിയുമ്പോൾ കാലിൻ്റെ ശരീരത്തെ മൊത്തം വേദനയും പോയി. ഇപ്പോൾ സൗഖ്യമായി എന്ന് പറഞ്ഞത്. കാലിന്ന് വലിച്ചു കുടഞ്ഞ് കാണിച്ച്. വലിച്ചു കുടഞ്ഞ്. ആ മറ്റേ കാലിന്ന് കുടഞ്ഞ് കാണിച്ച്. ആ ഒന്ന് നടന്നേ. ആ ഹല്ലേലൂയ. ഒന്ന് കുനിഞ്ഞ്. ഒന്നുകൂടെ കുനിഞ്ഞ്. ഹല്ലേലൂയ. ഒന്ന് ഇരുന്നിട്ട്. ഹല്ലേലൂയ. ഒന്നുകൂടെ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. എത്ര നാളായി ഈ കിടപ്പ് ആയിട്ട്? 9 മാസം രോഗം വന്നിട്ടായി. 1 മാസം അടുത്ത് ഇങ്ങനെ കിടന്നു. പിന്നെ ഞങ്ങള് അതായിരുന്നു 1 മാസം. പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്ന് ലാസ്റ്റ് ഡോക്ടർ ഓപ്പറേഷൻ സജഷൻ ചെയ്തു. ഞങ്ങൾ ചെയ്തില്ല. എന്നിട്ട് ഞങ്ങളൊരു ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി പിന്നെ പതുക്കെ കാല് കുത്തി നടക്കാൻ പറ്റിയത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിലും അരമണിക്കൂർ കൂടുതൽ ഇരിക്കാനോ നടന്ന് ഇരിക്കാനോ പറ്റൂലായിരുന്നു. അപ്പോഴേക്കും നടുവിനും കാലിന്റെ മുട്ടിന്റെ ഒരു വേദന വരുമായിരുന്നു. ചാലക്കുടി സെന്റ് ജെയിംസിലാണ് ഓപ്പറേഷൻ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ചാലക്കുടി സെന്റ് ജെയിംസ് ആശുപത്രിയിലാണ് ഓപ്പറേഷൻ പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഓപ്പറേഷൻ കൂടാതെ ഇപ്പോൾ ഈശോ ഈ മകനെ സൗഖ്യമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഈശോയ്ക്ക് നല്ല ഒരു കൈയടി കൊടുത്തേ. സന്തോഷമായില്ലേ?